ये जुगले जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर चंद्र नाम संकीर्तन सत्संग निवेदन करी सुख शांति समृद्धिमय जीवन यापन कर अपूर्व आनंद देती कृष्ण गुणगान नाम समस्त दिव्य प्रसन्न कुमार पाड़ी भाई सौभाग्य परिवार शांति स्वस्थ तथा सुदीर्घ जीवन पाई सर्वकनिष्ठ कर्जामय जीवन पाई परम दरबार प्रार्थना करे और उपस्थित समस्त शांति मंगल कामना करे परम दरबार खूब सुंदर भाव में भजन कीर्तन भीतर रही सुंदर आलोचना औषध काली भाई आपने काली भाई कहते प्रकृत से कथार प्रकृत मन पड़ता जीवन टाक सुख पाई जीवन टाक सुख पाई करने आज मनुष्य जन्म आम पाई सुख पाई करने इष्ट एकांत आम आदर्श रूपे आम ग्रहण कर प्रकृत श्री ठाकुर खाई साधना कथा कहते प्रकृत साधना ये देखा गले साधना तो मतलब साधिवा पड़ो ठाकुर सुंदर प्रश्न ठाकुर को ठाकुर ये प्रकृत जो दीक्षा नहीं ना से सुखर अच्छा शांति अच्छा आनंद भी अच्छे आम देखुँ ठाकुर मैंने बाहर देखुं भितर देखा से रक्षार विधिटा को जी माने आ भर से रक्षा हो जाए सुख पाए शांति रक्षार विधि से दिन ये आश्चर्य आसिक कहते ठाकुर ठाकुर आपड़ धर्मर कथा कहते जो व्याख्या करते मो मुझे किसी प्रश्न नहीं आम कहूँ बहुत गोटे शब्द मत कहूँ मत कौन कर ठाकुर कहते बेक शांति तुम सुखेन्द्री हो सुखेन्द्री भक्ति मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव ठाकुर पानी देले नेग्लेक्ट द सोर्स इज टू बी डिप्राइव्ड ऑफ द सोर्स जेतला मु नेग्लेक्ट कर दे मोर सोर्स मोर उत्स मो आदर्श सेतबे डिप्राइव्ड जाए दूरे चली जाए मोर रिसोर्स उत्कट संपद उत्कट सुख शांति और संपत्ति आम देखी प्रकृत आज गुड भाई कथा स्वर्गीय पिता कथा मोर मन पड़ती श्रीमती पाड़ीदानी ये प्रकृत से जो रक्षा से ठाकुर को देखा देखी रक्षा से पालन कर सुपुत्र उदय चार जन कुमार अच्छा आम देखी भितर जेन भर से भावना अच्छे संस्कार अच्छे खाली से भी नुहे दादा जो प्रकार भाव थाए देखी बहु मान भर बहुमान से भावना संचारित कर चारि प्रभुजा धर्मप्राण से आज से आज से प्रकृत जे रक्षार विधिटा को प्रकृत आज आम ठाकुर कथा कहले प्रकृत आम उत्सव में बात दे दूँ से आम पक्षे कथा उत्सव जो देखे बापा और माँ और चंद्रपुर से परिप्रेक्षी मन पड़ो ठाकुर आसते प्रकृत मनुष्य दुख कहीं पाँच जो से उत्सव से बात दे दी से ठाकुर आसिले माता मनमोहनी देव को से भाव में से भाव में गुरुत्व देते माँ कथा मत जो भाव में मानिया अनेक 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 लीला भर दादा कीर्तन करते मरण आज मरी जाए मरण आज मरी जाए नामस्मरण कर कथा को नहीं गोटे ठाकुर लीला कथा कही तो कथा सारी से दिन भजगोपाल दत्त राय से ठाकुर जीवन लिखी केवल से माँ को हमारे जोर दिखाते ठाकुर जीवन लिखाई ठाकुर नाम प्रसाद प्रसार जो भजगोपाल दत्त राय गोष्ठी देखा जाऊँगी 72 वर्ष बयस मृत्यु सुनिश्चित ठीक 72 वर्ष बयस भजगोपाल दत्त राय से ठाकुर कहते अरे भज आ गोटे काम कर तू माँ माँ जीवन को देख जो मैंने भजगोपाल दत्त राय कह ठाकुर आपण जीवन भितर मो माँ मैंने विशद भाव में जीवन लिखी तारे कही तू गोटे पृथक भाव में माँ जीवन में या से लिखा चेष्टा कर डेरी हो जाए पाखापाखि 3 वर्ष डेरी हो जाए चिंता कर जीवन लिखापी 75 वर्ष बयस जो से ठाकुर पुणी मन पड़े प्रजपति कही ना ये मोर माँ माने जीवन लिखापी जो ठाकुर प्रश्न भजगोपाल दत्ता कहते ठाकुर मुझे चेष्टा कर शीघ्र शीघ्र से आरंभ कर लेखा अनेक प्रकार सब फटो आरंभ कर अनेक प्रकार तथ्य से संग्रह कर रखुच्च 75 वर्ष बयस मैंने भजगोपाल दत्त राय बयस 75 वर्ष बयस से कम्प्लीट कर पांडुलिपि जाऊँगी कलिकता को पांडुलिपि मैंने प्रिंट जाऊँगी ठाकुर बताते देखो समय केवल भाव में मैंने कति चली तो से ठाकुर डाकुंटे अरे देखा सरीगला कहते हाँ ठाकुर पंचम 5टा खंड मुझे 5टा अध्याय प्रिंट आगे बाकी अच्छे से जो पोथी जो लिखी जो जीवन लिखी बही ना हूँ पुरुषोत्तम जननी माता मनमोहिनी देवी से या बहुत 2 मास पर ठाकुर लीला संवरण कर
କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଲେଖିବାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ମତେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ମୋର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାତା ମନମୋହନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧରଣୀ ମାତା ମନମୋହନ ଦେବୀ। এই অনেক অনেক কথা অনেক অনেক কথা সেই এই যে পুরুষোত্তম ধরনের মাতা মনমোহনী দেবীর টিকে কথা কହୁଛି কিন্তু সেটা মহাত্মা গান্ধী আসিলে সেই মানে সেই বই লেখা মহাত্মা গান্ধী আসিলে তবে আমার দেশবন্ধু জগন্নাথ দাস তবে অনেক ভাবে স্বরাজ 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 তবে দল গঠন করে ঠাকুরে মহাত্মাজীଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମତେ ଗତି ମିଳିଲା ନା ସେ ଫେରି ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଥରେ ମାତ୍ର ସେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଶାସନର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଉନ୍ନତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତିରେ ଯେ କ'ଣ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କରାଯାଏ ସେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେବେ। ବାରମ୍ବାର ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ବୁଲିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଛାପାଖାନା ଅଛି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନଗାର ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁର ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷକୁ କୋଉ ଭାବରେ ସୁଖମୟ କରିବେ ଶାନ୍ତିମୟ କରିବେ ଜୀବନଟାକୁ ସମୃଦ୍ଧମୟ କରିପାରିବେ ଜୀବନଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରେ ମାତା ମନମୋହনী ଦେବୀ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମାତା ମନମୋହনী ଦେବୀ ପଛେ ପଛେ ଯାଇଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେତେବେଳେ ମାତା ମନମୋହনী ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାତ୍ମାଜୀ ଯେ ଆପଣ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଅଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସନ୍ତାନ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ମାତା ମନମୋହନୀଙ୍କର ଏଭଳି ମାନେ ଅନାଗ୍ର ସନ୍ତାନ ସ୍ପର୍ଶରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାନେ ଆଲୋଡ଼ିତ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମାନେ ଆଲୋଦିତ ହୋଇ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ବାଦବାଦୀ କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏମିତି ଭାବ ତାଙ୍କ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକି ଯେତେବେଳେ ମାତା ମନମୋହନୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ସେଭଳି ଅନେକ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇ ହାଭ୍ ନେଭର ସିନ୍ ଏ ମାଷ୍ଟରଲି ୱୁମେନ୍ ସଚ୍ ଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଇନ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍। ଏଭଳି ସୁଦକ୍ଷା ସମ୍ପନ୍ନ ନାରୀ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ତାଙ୍କ ମାତୃତ୍ୱ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଧନ୍ୟବାଦ ମମତା ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଭଳି ସନ୍ତାନ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ। କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ଶରୀର ମାତାଙ୍କୁ ଯେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ଭାବ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ମାତୃତ୍ୱ ମାନେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାର ଭାବ ସମ୍ମାନ ଭାବ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ କରିବାର ଭାବ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସନ୍ମାନରେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଯେଟା ଟିକେ ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବ ଥିଲା ଆଉ ଚେଷ୍ଟାଟା କରୁଛି ଠାକୁର ମନମୋହନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ଭାବଟା ଆସୁଛି ସିଏ କେତେ ପରିମାଣରେ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଭାବ ହେଇ ଆସିଛି ଆଉ ସେ ଜୀବନଟାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇ ଆଗକୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମନମୋହନୀଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଯୁଗରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ବାପାମାନଙ୍କୁ ଜନଦାନ କରିବାର କଥା ଅବହେଳା କରିବାର କଥା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବାର କଥା ତାକୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥରେ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ସୁଖ ପାଇଯିବେ ଶାନ୍ତି ପାଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ଡିପ୍ରାଇଭ୍ ହୋଇଯାଉଛି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି ମୋର ବାପାକୁ ମାଆକୁ ଆମ ଘରକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ ଯୁଗରେ ଆସିଲେ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ରୂପରେ ପାଇଛୁ ତାଙ୍କର ନୀତିକୁ ବିଧିକୁ ବିଧାନଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କି ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ପରିପାଳନ କରି ଚାଲୁ ସେଠି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ସୁଖ ପାଉ ଶାନ୍ତି ପାଉ ଆଉ ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ଚାହ ତାହେଲେ ତୁମ ନିଜ ତାଳରେ ଆଉ ନାଚିବାକୁ ଯାଉନା ଆଦର୍ଶ ଯିଏ ତୁମ ପ୍ରିୟ ପରମ ଯିଏ ତୁମ ଗୁରୁ ଯିଏ ତୁମ ତାଙ୍କରି ତାଳରେ ନାଚି ଚାଲ ସେଇ ନାଚର ଭିତର ଦେଇ ତାଙ୍କରି ଉପଦେଇ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କର ନିଷ୍ପନ୍ନତାରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ତାହିଁ ରହିବା ଇଚ୍ଛା। ଜୟ ଜୟ।